गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 27 मई 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकड़ा। 28 ओडिशा आसुच्चंती अमित शाह तीन जनसभा सभा जोगदेवे। 28 स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह ओडिशा को आसुच्चंती से राज्यर 3टी निर्वाचन सभा जोगदेवे दलीय प्रार्थी प्रचार करेंगे। प्रथम 10टार चांदबाली निर्वाचन सभा जोगदेवे सेठार कोरे जीवे। यापर निमापड़ा सभा करेंगे बोली बीजेपी राज्य उपसभापति गोलक महापात्र सूचना देते। सेपरी 27 पुणी ओडिशा आसुच्चंती आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा। 27 भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा काकरपुर रे सभा करेंगे। 28 रायरंगपुर मोरडा सोर जगतसिंहपुर प्रचार सभा करेंगे। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा 27 ରୁ 30 जाए प्रचार करेंगे। 27 और 28 केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव केन्द्रापड़ा और भद्रक प्रचार करेंगे बीजेपी राज्य उपसभापति गोलक महापात्र सूचना देते। नंबर 2 29 राज्य तीन स्थान को निर्वाचन सभा करेंगे मोदी। राज्यर 4टी पर्याय निर्वाचन होता बेले से 3टी पर्याय शेष हो सारी जून 1 चतुर्थ तथा अंतिम पर्याय निर्वाचन अनुष्ठित हम। आ पूर्व 3 पर्याय भली ए पर्याय निर्वाचन पूर्व ओडिशा को आसुच्चंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मे 29 तारिख ओडिशा 3टी सभा जोगदेवे राज्य बीजेपी उपसभापति गोलक महापात्र कहते। आज ये सूचना देते से कहते प्रधानमंत्री बारिपदा बालेश्वर और केन्द्रापड़ा जनसभा को संबोधन करेंगे। 29 तारिख दिन 12टार से प्रथम बारिपदा 6 पड़िया होता सभार जोगदेवे। यह सभा पर 1:30 बालेश्वर और 3:30 केन्द्रापड़ा अनुष्ठित होता सभार जोगदेव प्रधानमंत्री। नंबर 3 आईपीएल पुरस्कार विराट कोहली को ऑरेंज कैप, हर्ष पटेल को पर्पल कैप। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु पूर्वतन अधिनायक विराट कोहली आईपीएल 2024 निजर प्रदर्शन सहित समस्त प्रभावित करते। आईपीएल 17तम सीजन में विराट कोहली सर्वाधिक रन संग्रह कर हाराहारी 61.75 और 154.69 स्ट्राइक हार 15 मैच 15 इनिंग्स 741 रन स्कोर करते। यही कारण विराट कोहली ए सीजन ऑरेंज कैप जितबार सफल होती। जो खेलाड़ी ऑरेंज कैप जीतती 15 लाख टंका दिज्व। 2016 मसीह ऑरेंज कैप जीति। या पूर्व विराट कोहली 2016 मसीह आईपीएल ऑरेंज कैप जीति। 2016 मसीह विराट कोहली 973 रन स्कोर कर इतिहास सृष्टि करते। विराट कोहली जड़ित सीजन आईपीएल निजर द्वितीय श्रेष्ठ स्कोर कर सफल होते। तेज दृढ़ प्रदर्शन सत्वे रॉयल चैलेंज बेंगलुरु दल टाइटल जितबार विफल होती। चलित वर्ष बैटर अपेक्षा आईपीएल बोलर अधिक प्राधान्य विस्तार कर सीजन अनेक हाई स्कोर मैच देखा मिली। प्रति वर्ष आईपीएल सर्वाधिक विकेट नेउथबा बोलर पर्पल कैप दि जाए। चलित वर्ष पंजाब किंग्स द्रुत बोलर हर्ष पटेल पर्पल कैप जीति। चलित सीजन आईपीएल 14टी मैच हर्ष पटेल 24 विकेट नहीं। विकेट नेबा दृष्टि से आगर रही। नंबर 4 कोलकाता तृतीय थर आईपीएल फाइनाल विजेता। हैदराबाद शोचनीय पराजय। पश्चिमबंग उपकूल भीषण बात्या रेमाल तांडव करुवा बेले चेन्नई उपकूल कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर तृतीय थर आईपीएल ट्रॉफी विजेता हो उत्सव पालन कर। गौतम गंभीर प्रत्यावर्तन सहित केकेआर 10 वर्ष पर पुणी थे आईपीएल मुकुट जितबार गौरव अर्जन कर। रविवार एकपाखिया फाइनाल सनराइजर हैदराबाद को मात्र 113 रन सीमित रखा पर केकेआर मैच को 8 विकेट जीति सारी। चतुर्थ पाई केकेआर आईपीएल फाइनाल प्रवेश करता बेले गौतम गंभीर उपस्थिति पुणी थर दल पर शुभंकर साब्यस्त होती। पूर्व 2012-2014 गंभीर नेतृत्व केकेआर विजेता होता और 2021 उपविजेतार संतुष्ट थिला। एथर राजनीति छाड़ी क्रिकेट पड़िया को फेर तो गंभीर पुणी थे निजर सफल योजनार छाप छाड़ी। नंबर 5 6 ट्रेन बातिल। जानते क्यों ट्रेन होती बातिल? कोलकाता बात्या रेमाल 6टी ट्रेन बातिल होती। रविवार और सोमवार ए ट्रेन को बातिल कर दक्षिण पूर्व रेल थट हावड़ा दीघा हावड़ा एक्सप्रेस रही बातिल होता बेले काली दीघा पंचुकुरा एमयू दीघा पंचुकुरा मेमू ट्रेन बातिल होती। अन्य पक्षे दीघापुरी साप्ताहिक ट्रेन आज दीघा बदल खड़गपुर बाहरी बोली दक्षिण पूर्व रेल पक्षर सूचना मिली। नंबर 6 मैट्रिक रिजल्ट 29 चेकिंग। जून 10 रु सप्लीमेंट रेजिस्ट्रेशन प्रकाश पाई 2024 वर्ष मैट्रिक रिजल्ट। एथर मोट 5,30,153 छात्र छात्री परीक्षा देथिबा बेले 96.07% छात्र छात्री पास करछन। तेबे निजर मार्क को नहीं द्वंद्वर थिबा छात्र छात्री रिचेकिंग समय घोषणा करछन बोर्ड सभापति श्री श्रीकांत तराई। मे 29 आरंभ हो रिचेकिंग आवेदन जून 12 तारिख जाए चलो।
এই সময় ভিতরে ছাত্রছাত্রী রিচେକିং অনলাইন আবেদন କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ 10 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଜୁଇ ଜଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଉଠି ଦୌଡ଼ିଲେ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତବ୍ଧ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମୟ ସମୟରେ ଏମିତି ଅଭୂତ ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆଖି ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ @KB ସରକାର 0.06ରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜୁଇ ତଳକୁ ଉଜୁଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜୁଇ ଉପରେ ମୃତଦେହ ଥିବା ବେଳେ ଚାରିପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଜମିଛି। ଠିକ୍ ସେତିକା ବେଳକୁ ଜୁଇ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଘଟିପାରେ? ଏମିତି ଘଟଣା ତ ସିନେମା ବା ଧାରାବାହିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଜୁଇ ଯୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଉକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ହେବ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରକେଟ ମାଡ଼ କଲା ହମାସ। ରଫାହାର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଗାଜାର ସଶସ୍ତ୍ର ଶାସକ ହମାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ନାଗରିକ ଗଣହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରବିବାର ରକେଟ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ହମାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ହମାସ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଅଲ୍ କାସମ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଏନେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି କରିଛି। ତେଲ ଆଭିଭ ଉପରେ ବଡ଼ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ରକେଟ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ହମାସ ଅଲ୍ କ୍ସା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ କହିଛି। ଗତ 4 ମାସ ହେଲା ତେଲ ଆଭିଭରେ ରକେଟ ସାଇରନ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ହଠାତ୍ ସାଇରନ୍ ବାଜିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲ କିଛି କହିନାହିଁ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କହିଛି ରାଫାରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା 8 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ମିସାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ ଆସନ୍ତା ମେ 31ରେ ଅବସର ନେବା ଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, ରବିବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସେବା 1 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମେ 31, 2024ରେ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ ପାଣ୍ଡେ 31 ଜୁନ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଏପ୍ରିଲ 30, 2022 ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପରଠାରୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ସେନା ନିୟମର 16A(4) ଅନୁଯାୟୀ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଅବସର ବୟସଠାରୁ 1 ମାସ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ନମ୍ବର 10 ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି। ଆମେ ସରକାର ଗଠନ କରିସାରିଲୁଣି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ 80ରୁ 85% ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଭଳି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଜେଡି ଦଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ବୋଲି କହିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏଥିସହିତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମିଛ କହିବାର ସୀମା ଟପିଛି। 10 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ ତେଲ ଦର MSP କଥା ଏଯାଏଁ କହିଲେଣି। ମିଛ କହିବାର ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥାଏ, ତାହା ସୀମା ବିଜେପି ଟପି ଯାଇଛି।